Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, para rawuh, jamaah sedaya ingkang sanget kawula mulyakaken. Muji syukur dumateng Gusti Allah. Dalu niki kula lan panjenengan sedaya tasih dipun pepanggihan malih dalam keadaan sehat walafiat. Pada bulan yang lalu kula berhalangan boten saged hadir ya. Alhamdulillah dalu niki sami-sami longgar ya, saged sami-sami rawuh ing mriki panggenan. Mugi-mugi kerawuhan kula lan panjenengan sedaya dipun wales kanthi ganjaran ingkang langkung sae dening Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi syai'u lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para bapak, para ibu, para rawuh, ing dalu menika kula lan panjenengan sedaya masih berada di bulan Rabiul Awal. Mila kula lan panjenengan sedaya monggo sami sareng-sareng mau sholawat mboten-mboten menceritakan terkait Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah. Napa mawon yang bisa kita contoh dari beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau sholawat riyen nggih. Dengan harapan mudah-mudahan kula lan panjenengan saged wangsal syafaati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Monggo salatullah salamullah ala toha sin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah
tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ala yasin habibillah ilahi sallimil ummah minal afati wan niqmah ilahi sallimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ala taha rasulillah ala yasin habibillah ilahina fisil quraba minal asina wal aqba ilahina fisil quraba minal asina wal aqba wa kulla baliyati wa waba bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ala taha rasulillah ala yasin habibillah. Alhamdulillah, mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya selalu mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu, para rawuh, tengene Al-Qur'an Allah ngendikan, Allah dawuh, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana yakti teman-teman ono fi rasulillahi pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam inggih menika uswatun hasanah, sebagai contoh yang baik, sebagai teladan yang baik. Artine napa? Gusti Allah dawuh kados ngoten niku supadosa kula kali panjenengan mencontoh apa yang sudah dilakukan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tidak bisa mencontoh secara keseluruhan, akan tetapi sebagian kecil yang mampu kita contoh, itulah yang perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Satu misal, kula kali panjenengan, kula yakin panjenengan sedaya niki memiliki rumah tangga, ya, memiliki rumah tangga, nggak ada bojo, nggak ada anak. Nah, bagaimana kita mencontoh apa yang sudah dilakukan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena Kanjeng Nabi niki nggih menungso nggih berhak untuk bisa membina rumah tangga.
Bagaimana rumah tangga yang dibangun dan dibina oleh Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang biasa kita kenal dengan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Baiti jannati ini menunjukkan bahwasanya rumah yang bagaikan surga itu adalah rumah tangga yang penuh dengan ketenangan, rumah tangga yang penuh dengan ketentraman, rumah tangga yang penuh dengan kebahagiaan, sehingga bisa dilukiskan sebagai baiti jannati, rumahku adalah surga, karena di situ terdapat ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan. Apa yang dicontohkan oleh Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar supaya rumah tangga kita juga sama dengan apa yang dialami oleh Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para bapak, para ibu, para rawuh, seminggu yang lalu kula kali panjenengan dihebohkan dengan adanya KDRT. Nopo KDRT niku, Pak? Kekerasan dalam rumah tangga. Oh, heboh niku, viral. Di media sosial, di televisi pun tan budi-budi niku. Nggih. Karena ada nopo jenenge sepasang suami istri yang suaminya melakukan kekerasan kepada istrinya. Yang nopo jenenge sing gak ada medsos paham niki nggih, paham. Kecuali bapak-bapak sing sepuh-sepuh niki mboten nyekel handphone nggih, mboten nyekel handphone ngeten niki nggih. Mboten ngikuti perkembangan. Nah, kekerasan yang dilakukan oleh sang suami ini adalah kekerasan fisik. Padahal kekerasan itu ada dua macam. Kekerasan itu ada dua macam. Kekerasan fisik dan kekerasan psikis. Oleh kekerasan fisik niku nggih napa jenenge yang dilakukan terhadap fisik, memukul, teyer. Nah, niku kekerasan fisik. Menendang dengan kaki, tendang, teyer. Niku jenenge kekerasan fisik. Membanting, dibanting. Bojone sing wedok dibanting, Pak. Teyer. Niki jenenge kekerasan fisik. Nah, ngoten lho nggih. Tapi ada juga kekerasan yang nomor dua, kekerasan psikis. Bukan fisiknya yang tersakiti, tapi hatinya yang tersakiti. Contoh, dengan mencaci maki istri di hadapan orang banyak, misal ngerti lagi. Walaupun tidak ada orang, kalau jenengan mencaci maki dan hatinya istri sakit, itu masuk kekerasan psikis. Sampeyan niku Dek wis ireng pendet irunge pesek misalnya niki kan menyakitkan loh, Pak. Kata-kata ngoten niku kan mencaci niku jenenge. Ya nek ancene kaya ngono lha opo biyen gelem sampean nang ngene. Lah ngono lho nggih. Masyaallah. Nggih, niku menyakiti hati seorang istri. Nah, sakitnya hati ini merupakan tindak kekerasan. Kekerasan suami terhadap istri. Karena nopo? Atine bojo wedok niki loro. Contoh mana niki yang banyak dilakukan oleh orang laki-laki niki. Fisiknya ndak disakiti, tapi sing lanang niki gandeng wong wedok liya di depan istrinya. Lho, kira-kira masalah. Kira-kira loro napa mboten atine sing wedok niki? Masyaallah.
Nggih, niki jenenge kekerasan psikis, Pak. Fisiknya Pak mboten napa-napa karena tidak ada napa jenenge kekerasan fisik, tapi ati Pak sing diserang niku. Ngoten lho nggih. Nah, mila dua macam kekerasan ini harus sama-sama dihindari. Ya. Niku wong lanang nanggone wong wedok. Sawalike Pak, orang perempuan juga tidak boleh melakukan kekerasan terhadap suaminya. Ngoten lho nggih. Mentang-mentang gajinya lebih tinggi daripada suami. Lho niki kata lho Pak niki Pak, kata terjadi lho niki. Mentang-mentang gajinya lebih tinggi dari suami. Suaminya diilokno terus, dicaci maki terus. Sampeyan Mas rene namung nggawa kathok tok misale niki. Gak nggawa apa-apa rene sampean. Waduh, jenenge atine wong lanang Pak ya lara lah Pak dikonono niku Pak. Nggih. Mboten angsal. Jadi kedua belah pihak ini tidak boleh melakukan kekerasan, baik itu kekerasan fisik maupun kekerasan psikis, sama-sama tidak boleh. Karena apa? Karena itu akan mengancam keutuhan rumah tangga. Baik kekerasan fisik akan mengancam keutuhan rumah tangga, ataupun kekerasan psikis akan mengancam keutuhan rumah tangga. Maka yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau amat sangat pengertian terhadap istri beliau, ya, amat sangat pengertian, memahami terhadap istri. Demikian pula sebaliknya, ngoten lho, sebaliknya. Artinya saling mengerti, saling memahami kedua belah pihak, sehingga tidak mendahulukan egonya sendiri. Satu contoh, ketika Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pulang agak malam, ya biasanya Kanjeng Nabi itu kalau sudah dari luar nggih napa jenenge dengan para sahabat wangsul ten kene griya niku antara jam 9 wangsul, jam 10 paling malam niku jam 10 pulang. Ketemu dengan Siti Aisyah di rumah. Nah, pada malam itu Siti Aisyah sudah menunggu Pak di depan pintu. Sementara pintu dalam keadaan terkunci. Siti Aisyah sedang menunggu di depan pintu di dalam rumah. Jam 8 Kanjeng Nabi dereng rawuh. Jam 9 Kanjeng Nabi dereng rawuh. Jam 10 Siti Aisyah niki keturun, Pak. Nggih, barangkali pagi, siang, sore niku napa jenenge kerja kekeselan lagi tengene rumah tangga niki bersih-bersih nopo anjane tugase wong wedok kados ngoten Pak nggih. Akhirnya kecapean. Dirantos ngantos jam 10 niku Kanjeng Nabi dereng rawuh. Keturun Siti Aisyah. Kekeselan, Pak. Pun akhirnya jam 11 Kanjeng Nabi rawuh. Karena pintu masih terkunci diketuk kali Kanjeng Nabi. Tok tok tok. Kok mboten enten swara saking lebeting griya. Mboten jawaban. Diketuk malih. Tok tok tok. Mboten wonten jawaban malih. Ping telu diketuk malih. Tok tok tok. Gak ono jawaban. Napa? Ten ngene manahe Kanjeng Nabi. Oh, lek ngono bojoku kesel keturun. Wis jarno aku gak katene ganggu istirahate bojoku. Aku gak katene ganggu napa jenenge turune bojoku. Apa yang dilakukan Kanjeng Nabi? Beber surban nok ngarepe lawang, Pak.
surbane dibeber, Kanjeng Nabi tilem ten ngene ngarepe lawang. Masya Allah, sampai sakmono Pak oleh Kanjeng Nabi ngregani wong wedok niku. Ngoten lho. Kira-kira nek kula kali panjenengan ya napa Pak? Wah, dikedor lawange Pak. Dor, sampeyan niku Dek wis mau gak tangi-tangi. Nandi ae sampeyan. Waduh. Masya Allah, Kanjeng Nabi mboten Pak. Niki bentuk perhatian pengertian nih Kanjeng Nabi terhadap istri. Paham Kanjeng Nabi, oh iya bojoku mulai isuk tandang gawe, awan tandang gawe, sore tandang gawe, wajar nek saiki kesel turu. Masya Allah, wis aku gak katene nangeni, aku gak katene ganggu istirahate bojoku, wis aku tak beber napa jenenge surban nok ngarepe lawang turu Kanjeng Nabi. Masya Allah, sampai sak monten Pak Kanjeng Nabi. Begitu menjelang subuh jam 4 Siti Aisyah bangun Pak, delok jam lu wis jam 4 Kanjeng Nabi kok dereng dugi. Kaget Siti Aisyah, jam 4 Kanjeng Nabi kok dereng dugi. Akhirnya dibuka lawang nih Pak, dibuka lawangnya. Alangkah terkejutnya Siti Aisyah mendapati Kanjeng Nabi niki tilem nok nggone ngarepe lawang. Aduh, seketika itu juga Siti Aisyah jaluk sepuro Pak ten ngene Kanjeng Nabi Pak. Dengan membukakan pintu niki Kanjeng Nabi langsung tangi Pak, ngoten nggih. Syukur krungu swarane buka lawang niki Kanjeng Nabi bangun. Siti Aisyah mendapati seperti itu nggih, kaget. Langsung jaluk sepuro, ngapunten Kanjeng Nabi, kula kecapean, kula sare, kula keturun Kanjeng Nabi. Kula sampun ngenteni panjenengan tapi kula keturun. Napa bahasa halus keturun niku, Pak? Nun? Enten sing semerep ya. Nggih, nek bahasa halus turu sare. Nek keturun kesaren katanya. Masya Allah gitu. Akhirnya napa terus Kanjeng Nabi mboten napa-napa Aisyah, mboten napa-napa. Kula ngerti lek sampean kesel, kula ngerti lek sampean mari isu awan sore tandang gawe sakniki kesel pun mboten napa-napa. Masya Allah, saling pengertian Pak. Sing lanang ngerti nang keadaane sing wedok, sing wedok ngerti nang keadaane sing lanang, sehingga terciptalah baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Masya Allah. Dan memang tidak pernah di dalam rumah tangga Kanjeng Nabi niki terjadi percekcokan, terjadi perselisihan, terjadi pertengkaran, sama sekali tidak pernah. Nek kula kali panjenengan bendina tuh garang kali bojo niku Pak. Masya Allah. Nek gak tukaran ambek bojo koyoke gak serem koyoke Pak. Ngoten Pak nggih. Pun wis gak usah diulangi Pak, tukaran ambek bojo pun padha pengertiane mawon pun. Sing ngerti ten ngene bojo. Ngoten lho nggih ya, kita harapkan istri kula kali panjenengan juga mengerti dumateng kula lan panjenengan sedaya. Nah, niki yang perlu kita contoh dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam membangun dan membina rumah tangga. Pun niku sing dalam posisi membangun rumah tangga. Bagaimana yang dicontohkan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam berinteraksi dengan warga masyarakat, apakah itu dengan para sahabat, apakah itu dengan orang-orang Nasrani dan Yahudi, bagaimana interaksi komunikasi yang dicontohkan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan masyarakat sekitar. Ini perlu kita ketahui bersama agar supaya
kula kali panjenengan dalam kehidupan sehari-hari berinteraksi, berkomunikasi dengan warga masyarakat bisa napa jenenge mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngaten lho. Pun Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sami kali kula kali panjenengan hidup di tengah-tengah warga masyarakat. Nah, ketika berinteraksi dengan sesama warga masyarakat, walaupun beliau Kanjeng Nabi niki pun napa jenenge tidak kurang suatu apapun lah nggih. Beliau niki akhlaknya luar biasa, beliau niki pun tutur katanya lemah lembut, gak pernah nyakiti orang lain, gak pernah duwe salah nanggone wong liya. Tapi kenyataannya hidup di tengah-tengah masyarakat itu masih banyak orang yang tidak suka kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki kenyataan, Pak. Ngaten lagi. Masih ada sebagian warga masyarakat yang tidak suka kepada beliau Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula kali panjenengan nggih ngoten, Pak. Walaupun kula kali panjenengan sudah berusaha berbuat baik kepada orang lain, tutur kata yang sopan, tawadhu kepada orang lain, tapi masih ada saja orang yang sebagian kecil, Bang, orang yang tidak suka kepada kita. Jadi kita jangan berharap semua orang akan suka semuanya kepada kita, jangan berharap, Pak. Karena Kanjeng Nabi sendiri walaupun sudah sak bagus-bagusnya menungso, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, paling api-api menungso, tapi beliau tetap nggak ada orang yang tidak suka kepada beliau Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang perlu kita perhatikan, Kanjeng Nabi niki tidak pernah nyalahi wong liya, tidak pernah berbuat salah kepada orang lain, tidak pernah berbuat dolim kepada orang lain. Ini yang perlu kita contoh, Pak. Kula kali panjenengan nggih ngoten, sebisa mungkin ojo duwe salah nanggone wong liya. Sebisa mungkin ojo nggawe salah nanggone wong liya. Sebisa mungkin ojo sampai berbuat dolim kepada orang lain. Perkara ana wong liya sing mendolimi awak dhewe, nah maka kita harus mencontoh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku dodone atine niki seluas samudra. Siapapun yang bersalah kepada beliau, sebelum yang bersalah minta maaf, wis disepuro kali Kanjeng Nabi, Pak. Atine niki seluas samudra. Siapapun yang bersalah kepada Kanjeng Nabi pasti disepuro kali Kanjeng Nabi niki. Niki dalam hidup bermasyarakat, hidup berinteraksi, bergaul dengan warga masyarakat, pertama ojo sampai gawe salah nang wong liya. Ojo sampai berbuat dolim kepada orang lain. Perkara ana wong liya duwe salah nang awak dhewe, perkara ana wong liya ada yang zalim kepada kita, maka ati kula kali panjenengan harus bisa memaafkan. Niki penting, Pak. Nek kabeh wong urip napa jenenge warga masyarakat niki bisa menerapkan seperti ini, Pak, insya Allah dalam kehidupan bermasyarakat adem, tentrem, Pak, aman, sentosa, Pak. Kau ono wong tukaran, Pak. Ngoten lho nggih. Kau ono wong tukaran. Karena anane ono wong tukaran itu salah satu tidak mau memaafkan.
Sing siji napa jenenge nyala napa nyala niku nggih berbuat salah, sing siji ya gak gelem nyepuro pengen bales wae wis akhire napa dadine tukaran. Kanjeng Nabi mboten Pak, beliau tidak pernah berbuat salah pada orang lain, beliau tidak pernah berzalim kepada orang lain, tapi ketika ada orang berbuat salah beliau memaafkan ya. Contoh cik ini panjenengan mantep Pak nggih. Contoh dari kalangan keluarga beliau sendiri ada paman beliau yang namanya Abu Lahab. Semerep Abu Lahab panjenengan nggih kula nggih mboten semerep Pak. Nggih, tapi dari ayat Al-Qur'an kita jadi tahu mboten lho nggih bahwa Abu Lahab ini walaupun pamane Kanjeng Nabi tapi amat sangat memusuhi Kanjeng Nabi, amat sangat membenci Kanjeng Nabi. Sampai ten gini salah satu surat itu Allah mengecam Abu Lahab karena saking benci ini Abu Lahab ten gini Kanjeng Nabi, saking memusuhinya Abu Lahab ten gini Kanjeng Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Niki surat yang khusus mengecam Abu Lahab dan keluarganya karena amat sangat memusuhi dan membenci Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu saat Abu Lahab niki kepingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki lak pun nemen kan betul nggih. Wis duwe niat membunuh niki pun masyaallah pun. Benci ini pun luar biasa ngoten lho nggih. Oleh musuh niku pun luar biasa. Pun akhirnya napa? Dia punya rencana. Iki Muhammad iki kebiasaan Muhammad iki lek ana wong lara pasti nyambang. Sinten mawon pun. Aja maneh para sahabat. Lek Kanjeng Nabi krungu ana sahabat sing lara ngoten, wah langsung budal Kanjeng Nabi, Pak. Langsung budal nyambang ndelok, Pak. Ndongakno cik ndang waras. Aja maneh para sahabat. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani sing kenal kali Kanjeng Nabi, kok Kanjeng Nabi krungu mereka sakit, langsung rono, langsung nyambang, Pak. Niki napa jenenge kebiasaan yang dilakukan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Abu Lahab niki ngerti, wah kebiasaane Muhammad iki kaya ngene. Wis lek ngono aku tak pura-pura loro. Cikne Muhammad teko nang ngone omaku. Ngoten, Pak. Pun saderenge pura-pura loro niku malam hari dia menyuruh pembantunya untuk membuat sumur di depan rumah. Ais, gawe sumur nang ngarepe omah. Sing rada gedhe, sing jeru. Gedhe jeru. Kira-kira 15 meter. Wis digali kali pembantune. Selesai ndukure sumur iki ditutupi. Cikne mboten ketara lek niku sumur. Ngoten lho nggih. Dengan harapan nalikane Kanjeng Nabi datang ke rumah Abu Lahab kecebur sumur. Niki niat jahate Abu Lahab niku kados ngoten, Pak. Masya Allah. Begitu sumur selesai pagi hari piyambake napa jenenge ngengken bojone, Dik, nyango Muhammad. Kandakno Muhammad, aku saiki loro. Muhammad cek nang omahku. Pun akhirnya Abu Lahab tidur nggih turu ambek gawe selimut di samping jendela ambek cek ndelok nang jaba ngoten Mbak nggih. Ketok nang jaba. Begitu istrinya nyampe di daleme Kanjeng Nabi sanjang, Muhammad, ono wonten apa, Bik? Pamanmu Abu Lahab loro Muhammad. Kaget Kanjeng, "Lho, sakit napa, Bik?" "Loro Muhammad." "Wis kula tang mriko, Bik." Langsung berangkat Kanjeng Nabi, Pak. Budal Kanjeng Nabi.
krungu Abu Lahab niku sakit, padahal Abu Lahab niki amat sangat membenci, Pak. Coba kira-kira nek atine tidak seluas samudra, mboten saged, Pak. Mboten saged. Nggih, Kanjeng Nabi niki Masya Allah, gak ono rasa benci, dengki, dendam, mboten enten, Pak. Ten ngene manahe Kanjeng Nabi. Begitu dengar Abu Lahab sakit, langsung Pak berangkat. Abu Lahab ngintip dugi cendelo, wah iku Muhammad wis rene. Muhammad wis moro nang omahku iki. Wah, mati kon marine Muhammad, mati kon marine. Anjene wis diniati kados ngoten, Pak. Akhirnya pura-pura loro piyambake. Begitu Kanjeng Nabi sudah mendekati sumur niki wau di depan rumah Abu Lahab niki, malaikat Jibril mudhun, Pak. Muhammad, inggih Jibril wonten napa? Ojo diterusno langkahmu Muhammad. Wonten napa Jibril? Nok ngarep sampeyan iki ana sumur sengaja dibuat ambek Abu Lahab kanggo mencelakakan sampean. Nek sampean mlebu nang sumur kene langsung ditumponi Muhammad, dikubur hidup-hidup. Iku niat jahati Abu Lahab. Wis sampean balik. Balik Kanjeng Nabi, Pak. Dikengken malaikat Jibril balik. Diintip ambek Abu Lahab. Loh, Muhammad kok gak sido rene? Wah, akhirnya dengan spontan selimutnya dibuka, tangi teko kasur ngejar Kanjeng Nabi. Gak eling nek nok ngarepe ana sumur. Akhirnya nopo? Abu Lahab dhewe sing kejegur sumur. Masya Allah. Coba nih. Dia sendiri yang merencanakan, tapi dia sendiri yang kecebur sumur. Jadi spontanitas karena ngejar Kanjeng Nabi niki wau gak eling, Pak. Leh nang ngarepe omahe ana sumur. Begitu kecebur sumur, waduh jerit-jerit ya Mbak jaluk tolong. Pembantu-pembantuku tolong. Unggahno aku. Bingung pembantu nih lho. Sampeyan sing ngongkon gawe sumur, kok sampeyan dhewe sing kecebur iki apa ceritane? Bingung pembantu nih. Akhirnya yo saya golek tampar sing 15 meter. Golekno tampar 15 meter. Diceburno sak tampar niki ternyata nopo? 15 meter niki mboten tutuk, Pak. 15 meter tampar niki mboten tutuk ten ngene Abu Lahab. Karena nopo? Sumure tambah jeru, Pak. 15 meter didukno tampar iki mboten cukup. Wah, akhirnya tambah ono maneh, gak cukup iki, gak gitu aku iki. Ayo sambungan maneh. Ditarik malih kali pembantu ini sambung, ditambahi maneh 15 meter dadi 30 didukno maneh tampar niki. Pancet mboten gitu niki Abu Lahab niki, Pak. Tambah ono maneh aku gak gitu nang tampar iki. Karena nopo? Sumure tambah jeru sumur niki, Pak. Niki mboten Gusti Allah, mboten saged ngoten niki, Pak. Masya Allah. Ditambahi maneh, disambung tampar niki dadi 45 meter. Didukno maneh 45 meter. Pancet mboten saged tutuk, Pak. Tambah jeru sumure. Akhirnya enten salah satu pembantu ini sing paham, waduh iki gak ono sing iso nolong Abu Lahab kecuali Muhammad. Pun Bu, jenengan paranono malih Muhammad niku. Sampeyan sanjang Abu Lahab jaluk tolong kecebur sumur. Wah, akhirnya dengan terpaksa bojone Abu Lahab niki menyang malih ten ngene Kanjeng Nabi. Wonten napa, Be? Muhammad, pamanmu kecebur sumur Muhammad. Loh, sumur ten pundi, Be? Nggih, Be, mboten ngertos. Anjane Kanjeng Nabi sakjane pun ngertos. Dikandani malaikat Jibril niku. Ngarepe omah niku Muhammad. Oh, njaluk tolong Muhammad, gak ono sing iso nulungi Muhammad. Masya Allah. Karena luasnya hati beliau, luasnya pengampunan beliau, teko Pak Kanjeng Nabi, Pak. Walaupun Abu Lahab niku wis nggak ada niat jahat kados ngoten niku, tapi Kanjeng Nabi mboten wonten dendam, Pak. Nek kula kali panjenengan paling ngejarno, Be, cek mate nang kono, Be.
Niku nek kula kalih panjenengan, Pak. Kanjeng Nabi mboten diparani ten nggih seumur niki, Pak. Masya Allah. Masya Allah. Akhirnya napa? Surbane dilepas kali Kanjeng Nabi. Surban dilepas, dilebokno ten ngene sumur. Sing siji niki dicekel kali astane Kanjeng Nabi, sing sepindah malih dilebokno. Surban niku paling 3 meter, Pak, paling dawa. Tapi atas izin Allah niki minangka mukjizate Kanjeng Nabi, surban niki iso molor, Pak, tambah dawa sampai pucuke dicekel ambek Abu Lahab. Coba. Begitu Abu Lahab nyekel pucuke surban niki wau, spontanitas surban niki ngangkat dhewe, Pak. Kanjeng Nabi tenang nyekel ngeten tok mawon. Surban sing munggah dhewe, Pak. Niki nek mboten mukjizat saking Gusti Allah, mboten saged, Pak. Mboten saged ditiru, Pak. Lan akal kula kali panjenengan mboten tutuk, Pak. Niki jenenge mukjizat. Lek dinalar ambek akale sing mboten tutuk. Akhirnya napa? Dengan surbane Kanjeng Nabi niki Allah menyelamatkan Abu Lahab dari dalam sumur, diangkat nang daratan maneh. Lho kados ngoten niku nggih, oleh musuhi sik pancet, Pak. Wis masih ditulung kaya ngono iku. Masya Allah, sepanjane Abu Lahab kados ngoten. Artinya nopo? Yang patut kita contoh dan kita tiru luase atine Kanjeng Nabi. Ngoten lho nggih. Sama sekali tidak ada rasa dendam pada diri Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ada adalah pemaaf, beliau memaafkan. Loh nek Kanjeng Nabi nggak memaafkan, Pak, nggak mungkin teko nang ngene sumur, Pak. Paham ya? Karena beliau sudah memaafkan kesalahannya Abu Lahab, beliau datang untuk bisa memberikan pertolongan. Masya Allah. Pun niku, nah, dalam bergaul dengan warga masyarakat, interaksi dengan sesama warga masyarakat, kula kali panjenengan kudu duwe ati sing jembar. Nggih, karena tidak semua orang napa jenenge seneng ten kene kula kali panjenengan. Ada sebagian kecil barangkali yang tidak senang dan tidak suka. Kula kali panjenengan kudu jembar, nggih. Terima itu apa adanya dan jangan sampai membenci, apalagi sampai menaruh rasa dendam. Paham nggih? Pun. Contoh sing berikutnya. Sampun isak napa dereng? Kirang 5 menit ya. Pun digenepaken mawon. Contoh berikutnya. Kanjeng Nabi kali para sahabat niki paling seneng niku makanan kambing guling, Pak. Kambing guling, kambing sing dibakar niku, dibumboni, dibakar. Sing dagingnya niku renyah niku lho nggih. Dicuil-cuil ngoten niku, Masya Allah. Niku sampun wonten, Pak. Semenjak zaman Kanjeng Nabi kambing guling niku wonten. Dan itu makanan kesukaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mila mpun heran panjenengan nek kula kali panjenengan sak mangke juga suka ten ngene kambing guling. Seneng napa mboten sampean? Seneng lah. Nggih. Sinten sing mboten seneng nanti kambing guling? Apa maneh gratis, Pak? Wah. Oh, ono kambing guling gratis. Waduh, wis tambah lahap mangane niku. Nggih. Ngoten Pak nggih. Nah, Kanjeng Nabi niki nggih ngoten, kali para sahabat niki senengane kambing guling. Pun matur-nuwun, ada wanita Yahudi yang nggih napa jenenge membuat kambing guling. Begitu selesai dimasak kambing guling niki diaturno ten ngene Kanjeng Nabi lan para sahabat. Kebetulan waktu niku Kanjeng Nabi sedang berkumpul dengan para sahabat. Enten wanita Yahudi datang dengan membawa kambing guling. Ya seneng, Pak. Anjene gratis, Pak. Ngoten lho nggih, diparingi. Seneng. Akhirnya napa? Kanjeng Nabi mengambil pukang, satu pukangnya. Napa pukang niku, Pak?
paha nggih. Nek jare wong Madura niku sampel, Pak. Nggih. Jadi pukang satu niki diambil kali Kanjeng Nabi, selebihnya diberikan kepada para sahabat. Ayo panganan niku aku situ iki ae. Pukang iki ae aku. Pun warna dagingnya niki empuk, Pak nggih. Empuk. Dimakan kali Kanjeng Nabi. Begitu dimakan masih dikunyah ten lisan, tulangnya kambing niki ngomong, Pak. Ngapunten nggih. Tulangnya kambing niki ngomong ten gene Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sampean lepe daging niku. Yang ada di lisan panjenengan sampean lepe. Daging niku ono racune Kanjeng Nabi. Coba. Tulangnya kambing niki memberi kabar, memberi tahu ten gene Kanjeng Nabi. Lepe mawon Kanjeng Nabi niku enten racune. Mumpun dilek. Wah, kali dilepe kali Kanjeng Nabi. Begitu beliau sudah mengeluarkan daging niki wau, langsung sanjang ten para sahabat. Sahabat, ojo dipangan. Yang sudah kadung dikunyah lepen maneh. Keluarkan lagi. Napa Kanjeng Nabi? Iku ono racune. Ono racune lah. Ternyata sing memberitahu niki tulangnya kambing niki, Pak. Ngomong ten gini Kanjeng Nabi. Napa saged, Pak. Pelapah kurma, napa jenenge wit kurma niku saged ngomong ten Kanjeng Nabi, Pak. Masya Allah. Nggih. Mimbare Kanjeng Nabi niki terbuat dari wit kurma. Mimbare Kanjeng Nabi niki saged ngomong, Pak. Ten gini Kanjeng Nabi. Masya Allah. Niki kalau tidak napa jenenge menungso pilihan mboten saged, Pak. Nggih, mboten saged. Nek kula kali panjenengan, mboten saged. Akhire napa? Akhire wis celuk niku wong wedok Yahudi kongkon rene. Jare para sahabat, Kanjeng Nabi mboten usah diceluk Kanjeng Nabi. Kula pateni mawon teng mriku. Lho, aja dipateni. Celuken wae kongkon rene. Aku pengen weruh apa dhek kok kepengin ngeracun aku. Dhek kok apa jenenge ngekeki panganan ono racune. Akhirnya ada dua sahabat yang datang ke sana, panggil gawa wong wedok Yahudi ini. Setelah di hadapan Kanjeng Nabi, ditangleti kali Kanjeng Nabi, disakseni para sahabat. Wanita Yahudi, opo maksudi sampeyan nggih? Apa bener nok daging kambing niki sampean kei racun? Nerang, Pak. Ngaku. Enggih Kanjeng Nabi. Panjenengan kula paringi racun. Apa maksudi sampeyan? Ati ngeracun aku ambek para sahabat iki. Ternyata nopo alasane, Pak? Ngeten Kanjeng Nabi. Kula kepengin membuktikan kalau panjenengan niki bener-bener nabi utusane Allah, pasti si urip. Tapi lek panjenengan niki nabi palsu bujukan, pasti wis mati. Paham Pak nggih? Dadi wong wedok Yahudi niki ngetes, Pak. Iki nek Muhammad iki mati berarti duduk nabi. Tapi lek Muhammad iki si urip, nabi dia. Ngoten, luar biasa, Pak. Dites, Pak. Lek kula kali panjenengan dites ngoten mate temenan, Pak. Jadi untuk meyakinkan dia, wanita Yahudi niki, untuk meyakinkan Muhammad bener-bener nabi, kudu dites. Ngetes niku gak rehe-rehe, Pak, langsung mateni, Pak. Masya Allah. Nggih Kanjeng Nabi, kula kepengin ngertos sampeyan niki palsu ataukah memang utusane Gusti Allah. Lek pancen utusane Gusti Allah, selamat sampean, urip sian. Tapi lek nabi palsu sampean pasti sudah mati. Nah, karena sampean saiki seurip, berarti sampean bener-bener utusane Gusti Allah. Saksikan kula membaca dua kalimat syahadat. Seketika itu wanita Yahudi niki berikrar, Pak, membaca dua kalimat syahadat. Masya Allah. Niki
luar biasa nih Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek para sahabat ngoten pun gak kanthi wis kula pateni mawon Kanjeng Nabi, gak usah diceluk rene. Tapi ditegak kali Kanjeng Nabi, ojo sampeyan celuk rene ae. Sampeyan celuk ngene, ojo dipateni. Masya Allah. Dados kados ngoten niku jembare manahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya sami-sami angsal syafaatipun beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma rzuqna ilman nafi'a. Allahumma rzuqna ilman nafi'a. Allahumma rzuqna ilman nafi'a. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa 'aqlan kamila wa qalban munawwara wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa 'amalan maqbula wa du'aan mustajaba wa jannatal firdaus wa jannatal firdaus wa jannatal firdaus wa na'iman muqima. Allahumma ja'alna wa dhurriyyatina min ahli sunnati wal jamaah ولا تجعلنا وإياهم من أهل البدعة والضلالة. اللهم اجعلنا وذريتنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الدنيا والضير. اللهم اجعلنا وذريتنا من العلماء العاملين المخلصين التوابين المتطهرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kirang langkung nyuwun agungipun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo.